बड़ा महंगा हर सामान का भाव हो जाता है। बड़ा महंगा हर सामान का भाव हो जाता है जब हमारे देश में संपन्न चुनाव हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनाव की, बात करते हैं राजनीति की। अगर चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 जगहों पर लोकसभा उपचुनाव आज संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से ही दोनों जगहों पर चुनाव शुरू हो गया था और नियत समय से चुनाव संपन्न हो गया। छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच दोनों जगहों पर चुनाव संपन्न हुआ। आसनसोल के बाराबनी इलाके में एक हिंसक घटना हुई। बताया जाता है कि बाराबनी इलाके में आसनसोल की भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पाल की गाड़ी पर हमले किए गए। लात घूंसों से उन पर हमले करने की कोशिश की गई, उन पर डंडे बरसाने की कोशिश की गई। आखिरकार अग्निमित्रा पाल के सुरक्षा गार्डों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हो पाया, उन्हें खदेड़ पाए। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमले किए गए और किस तरह से वह बचकर वहां से निकली अग्निमित्रा पाल। हम आपको दिखा रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि आसनसोल में कुल 680 संवेदनशील बूथ रखे गए, जबकि बालीगंज में 300 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं बाराबनी की ये कुछ खास तस्वीरें। उधर तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और आसनसोल नॉर्थ के विधायक और कानून मंत्री मलय घटक ने भी अपने बूथ पर पहुंचकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए और पर्यवेक्षकों पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक भाजपा की तरफ से यहां पर काम कर रहे हैं और भाजपा का होकर काम कर रहे हैं। इस तरह के गंभीर आरोप मलय घटक ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में लगाए। যারা অবজারভার এসছেন তারা প্রথম দিন থেকেই পার্সিয়ালিটি করছেন, বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করছেন। আমাদের এমএলএকে 7 দিন সাসপেন্ড করেছিলেন, অথচ প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল মার্কা বদলা মার বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ হয়নি। বিভিন্ন জায়গাতে বেআইনি হোর্ডিং টাঙানো হয়েছিল। আমরা সি ভিজিলে কমপ্লেন করার সত্ত্বেও বিজেপির কোনো হোর্ডিং খোলা হয়নি, খালি তৃণমূলের হোর্ডিং খোলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অভিযোগ যেটা আমরা করেছি, কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি সরকারি দলের মানে বিজেপির বিরুদ্ধে। সেকেন্ডলি আজ সকাল থেকেই প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল প্রায় 10 থেকে 12টা গাড়ি নিয়ে, হুন্ডা নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন বুথে বুথে। বুথের ভেতরে বিজেপির ছেলেরা ঢুকছে, তাতে কোনো বাধা দেওয়া হচ্ছে না, অথচ সাধারণ ভোটারদের মোবাইল নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এবার একজন ভোটার মোবাইল নিয়ে ভোট দিতে আসছেন, তাকে যদি বলে মোবাইল নিয়ে ঢুকতে দেব না, তাকে আবার বাড়ি ফিরে আবার আসতে হবে মোবাইল রেখে। অনেকের মোবাইল অনেক ইম্পর্টেন্ট, অনেক ফোন আসতে পারে, অথচ কোনো আইন নেই ইলেকশন কমিশনে যে ভোটার মোবাইল নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।
মোবাইলটা দরকার হলে ভোটের গেটে 5 মিনিট রেখে ভেতরে ঢুকে ভোট দেওয়াতে পারে, কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে তৃণমূলের সমর্থিত যে সমস্ত এলাকা আছে সেই এলাকায় ভোট কম করে মানুষ যাতে ভোট দিতে না পারে সেই ব্যবস্থা ইলেকশন কমিশন এবং সেন্ট্রাল ফোর্স করছে। आसनसोल के जामुड़िया से एक और हिंसक घटना की खबर आ रही है। जामुड़िया के चिचुड़िया इलाके में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के बुथ एजेंट गौतम मंडल की पीट कर मारने की कोशिश की गई और उनकी जबरदस्त पिटाई की गई। कहा जाता है कि लाठी डंडों से गौतम मंडल की पिटाई की गई और वह बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें पास के बहादुरपुर अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद दुर्गापुर भेज दिया गया, रेफर कर दिया गया। और उसे देखने पहुंची अग्निमित्रा पाल। उन्होंने कहा कि किस तरह से सलूक किया जाता है यहाँ विरोधी दलों के लोगों के साथ, ये देखने वाली बात है। उन्होंने कहा कि बहुत ही बुरा सलूक होता है, जबकि ममता बनर्जी ने कहा था कि हम विरोधी दलों की भी इज्जत करते हैं। আপনারা যদি নিয়ে যান তাহলে ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আপত্তি হবে না হলে আমরাও ওর ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে যাবো, ঠিক আছে? আর তুমি মানে প্রথমে ছিলে বলে নিয়ে 5 মিনিট একটু ওনাকে ফোন করেছিল তোমাকে? पेशेंट का समस्या होगी, थोड़ा बाहर तबियत खराब हो जाएगा, पेशेंट की तबियत ज्यादा खराब অ্যাম্বুলেন্স কোথায়? ঠিক আছে, অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে দাদা দেখুন, সোজাটা দেখুন আপনি। না, আমি বাইরে কি কথা বলছি। পাপাকে নিয়ে যা, ঠিক ঠিক পাপাকে খাবারের দিকে দায়িত্ব উঠিয়ে নে। পাপা একদিকে নিয়ে হাসপাতালে যা, হাসপাতালে ভর্তি করে সেটিং করে তারপর আসবে। আর ওদের খাবারের প্যাকেট তোরা গাড়িতে তুলে এজেন্ট হয়ে বসেছে, এই অপরাধে মারা যায়। দেবেন। আজকে উনি বিরোধী শূন্য রাজনীতি করতে চান, যে কারণে আজকে জামুরিয়ার আমার মন্ডল প্রেসিডেন্ট গৌতম মন্ডলকে, তিনি বুথে বসেছিলেন, বেরিয়েছেন খেতে 182 নম্বর বুথ, তাকে মেরে রাস্তায় মেরে 1 ঘন্টা ধরে তাকে বাঁশ দিয়ে মারা হয়েছে। তার সন্তান 15-16 বছরের ছেলে তাকে বাবাকে পায় রাস্তার মধ্যে পড়ে রয়েছে, প্রচন্ড ব্লিডিং হয়েছে আপনারা দেখলেন, এবং তার স্ত্রী তারপরে এখানে নিয়ে আসে। এখন আমরা অন্য বড় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। এটা আমরা কিন্তু শেষ থেকে আমরা এফআইআর করছি, এবং আজকে এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আবারও বলবো যে আপনি ভাবছেন আপনি আমার মন্ডল প্রেসিডেন্টকে মেরে আপনি ভোট আটকাতে পারবেন, আপনি আজকে যে মানুষ যে গিয়ে তারা ভোট দিচ্ছে আপনি আটকাতে পারবেন? আপনি আটকাতে পারবেন না। আপনি যত আমাদের উপর অত্যাচার করবেন তত আসানসোলের মানুষ ওখানে গিয়ে পদ্ম ফুলে ভোট দেবে। পুলিশ মিডিয়াকে মাঝ রাস্তায় মিথ্যে কথা বলে আটকে দেয়। পুলিশ চায় বিজেপির কার্যকর্তা গাড়ি চাপা পড়ে মরুক, টিএমসির অত্যাচারে টিএমসি কর্মীরা মারছে মরুক, অগ্নিমিত্রা পালের ওপর অ্যাটাক হোক মরুক। বিরোধী শূন্য রাজনীতি করতে চান উনি, একাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি করবেন, 12 জন মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে দেবেন, ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরা ধর্ষিত হবে, উনি বলবেন লাভ অ্যাফেয়ার ছিল, প্রেগনেন্ট ছিল। তাই পুলিশ আনেনি। পুলিশ আপনাদের, আজকে আমাদের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, আপনাদের বলছে আপনারা কভার করতে পারবেন না। আজকে একটা ডিএম শেজা প্রসাদ উনি বলছেন, আর এসিপি অভিষেক মোদি
কি বলছেন আপনাদের অর্ডার আছে? কার অর্ডার বাবু? কার অর্ডার আছে? প্রেস যেতে পারবে না অগ্নিমিত্রা পালের সাথে। কেন ভাই? আপনারা দেখাচ্ছেন বলে? এই যে এই ঘটনাগুলো আপনারা দেখাচ্ছেন বলে প্রেসে ওদের অসুবিধা হচ্ছে। অগ্নিমিত্রা পালকে মারা হচ্ছে, সিকিউরিটির ওপর অ্যাটাক হচ্ছে, ওনাদের অসুবিধা হচ্ছে। পোলিং এজেন্টদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না, ওনাদের অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আপনারা দেখাচ্ছেন। সেই কারণে পুলিশ আপনি এক্সপেক্ট করেন? পুলিশ কোথায়? আমাদের কোনো পুলিশ নেই তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আমাদের টিএমসির ক্যাডার আছে, যে ক্যাডার দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, শিরদাঁড়া ভাঙা সরীসৃপ ক্যাডার, তারা দাঁড়িয়ে আছে। বুথের থেকে 200 মিটার দূরে একটা মারপিট হয়েছে আরএন কলোনিতে। ওখানে গৌতম মণ্ডল বলে একজনকে মারধর করা হয়েছে, উনি বিজেপির এজেন্ট ছিলেন। আমরা ইনস্ট্যান্ট খবর পেয়ে ওকে নিয়ে বাহাদুরপুর হসপিটালে আসি, ট্রিটমেন্ট করিয়ে, প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট করিয়ে ওনাকে আবার আমরা মিশনে পাঠাই। আর দুজন যারা দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে আমরা ধরি। তারা কি দুজন ধরা পড়েছে, নামটা বলতে পারো? স্পেসিফিক কমপ্লেন পেয়েছি, কেস স্টার্ট হচ্ছে, আমরা ডিটেইন করেছি দুজনকে। কার নামে কমপ্লেন? দুজনকে রাজনৈতিক দলের কোন নামগুলো কি স্যার? শাসক দলে কোনো দুজন? অভিষেক ফৌজদার আর সুমন বাগদি। এরা কোন পার্টি? সেটা উনি যেটা কমপ্লেন দিয়েছেন তাদের তো আর লিখে দেয়নি কোন পার্টি, কিন্তু অভিষেক মজুমদার আর সুমন বাগদি আমরা ডিটেইন করেছি, ইনভেস্টিগেশন চলছে। বাদ বাকি যা অ্যাকশন করা সেটা করা হবে। লিখে তিনি কি কমপ্লেন দেওয়া হচ্ছে, কমপ্লেনে দিয়েছে নাম। তিনি কি কোনো কি পার্টি হিসাবে মেরেছে? গৌতম বাবু হচ্ছেন বিজেপির, উনি বললেন যেটা, উনি এজেন্ট ছিলেন। বলেছে কোনো পার্টির কোনো উল্লেখ নেই, দুজনের নাম দিয়েছে, আরও তার সঙ্গে কয়েকজনের নাম দিয়েছে। আমরা দুজনকে অলরেডি এফআইআর নেম আমরা অ্যারেস্ট করেছি। স্যার যেখানে জামুরিয়া 2 জানেন তো প্রেসিডেন্ট আছে গৌতম মণ্ডল, উনি ওনার 182 নাম্বার বুথে পোলিং এজেন্ট দিয়েছে বিজেপির থেকে। কোথায় এটা এক্সপিরিয়েন্স নাম্বার? আরএন কলোনি চিচুড়িয়া, ঠিক আছে। তো ও যাচ্ছিল খাবার খেতে, বুঝলেন? খাবার খেতে যাওয়ার রাস্তাতে ওরা ওদের বুথ দিয়ে যাচ্ছে, সামনে দিয়ে যায়। তো ওরা যখনই ওর ক্যাম্প থেকে বেরোয় থেকে, তখনই ওরা বলছে মারতাম বেকালে থেকে ভালোই হলো, এখনই পেয়ে গেলাম। দিয়ে রড, ওদের হাতে বড় বড় লাঠি, প্রচুর মাছ ছিল স্যার। ওরা কারা? ওরা টিএমসি পার্টির গুন্ডা বাহিনী, যারা বুথে বসেছিল, বুথ ক্যাম্পে বসেছিল, সবাই মারধর করেছে প্রচুর। ও এখানে প্রচুর রড দিয়ে মেরেছে, প্রচুর মুখ থেকে ব্লিডিংও হয়েছে, বোধহয় ডান হাতটাও ভেঙে গেছে। আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন ওনার কন্ডিশন কি। এখানে কেউ? হ্যাঁ, ওরা সব চিচুড়িয়া গ্রামে ছিল, ওইখানে বুথ ক্যাম্প করে বসেছিল ওরা। মানে তাদের কি দাবি, কি বলছিল তারা? বলছিল বসলি কেন পোলিং এজেন্ট তুই? তো আপনারা কি পুলিশে জানিয়েছেন এটা? হ্যাঁ, পুলিশে আমাদেরকে এখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। কি নাম আপনার? মল্লিকা মণ্ডল, ওনার ওয়াইফ, আমার ছেলে। आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग में चुनाव के दौरान एक सरकारी गाड़ी रुकती है और सरकारी गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और घर घर जाकर चिकन, रोटी और मिठाई बांटते हैं। आखिर किसके निर्देश पे ये काम हुआ है, ये जानने की कोशिश जब मीडिया के लोगों ने भी की, यहाँ के लोगों ने की, तो गाड़ी में बैठे लोग यहाँ से फरार हो गए। इससे पहले जब तक मीडिया के लोग यहाँ नहीं पहुंचे थे, बहुत सारे घरों को मिठाई, चिकन और रोटी दी गई, और किसके कहने पे ये सारा काम हो रहा है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। बैठिए दादा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। কেন? না না, ফটো না প্লিজ, ফটো না প্লিজ, ফটো না। তুমি কার্টুনটা আমাকে দিয়ে দাও। কি দিয়ে গেছে? হ্যাঁ, কি দিয়ে গেছে? বলে খাবারটা দিয়ে দিবি করে দিল। মানে কি দিয়ে গেছে? কি দিয়ে গেছে? আমার মাংস আছে, রুটি আছে, মিষ্টি আছে। আচ্ছা, আর কি ছিল? আর কি ও কত দিয়েছে? 50 পিস দিয়েছে গরিব জনের বাড়তে জন্য। আচ্ছা। কাহা যা রহা হ্যায়?
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज रोडवेज बसों में जाकर औचक निरीक्षण किया, कंडक्टर से पूछताछ की, यात्रियों से भी सुविधाओं को लेकर उन्होंने बातचीत की। हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं परिवहन मंत्री हूँ। असुविधा तो नहीं आप लोग की? नहीं। सब ठीक है? सब ठीक। सबके टिकट कटे हैं ना? हाँ? ये अनुबंधित है? हाँ? सभी लोग के टिकट है? कितने टिकट काटे? 38 कटे हैं। भाई सैलरी नहीं मिल रही तुम लोग की, कपड़ा नहीं मिलता वर्दी का, बिना वर्दी के चलोगे तुम लोग समझ लेना। अपने जाकर मालिक से बता देना। थोड़ा सा सर देखिए डर्टीनेस है, डर्टीनेस इट क्रिएट द इन्फेक्शन ऑफ एनी। सफाई हो रही है पहले से, देखिए पहले तो बहुत गंदगी रहती थी, लेकिन सफाई नहीं देखने के लिए हम तो जा रहे थे। 2 बस से रोका, मैंने कहा देखे ठीक है। कोई और परेशानी हो तो आप हमारे ट्विटर पर भेजिए, जो हमारे यूपीआरटीसी के ट्विटर है उसमें कोई कमी नजर आए तो उसको भेजिए, ठीक है। मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, टिकट खत्म हो गई, 2 थी बल्कि चली आई, सफाई हुई थी। हाँ, दोनों टाइम लगाते हैं, तब सुबह जाते हैं, बनारस पहुँचते हैं, इलाहाबाद पहुँचने के बाद फिर झाड़ू लगता है। बस कितने लोग ड्यूटी? 2 लोग ड्यूटी में। तो तुम लोग उस पर हो उधर से नियुक्ति है या परमानेंट है? अभी तो 15 वाले दोनों लोग प्राइवेट मोटर मालिक। आप लोग कैसा लग रहा है? बिहार के औरंगाबाद जिले से हमारे पास दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आ रही है। आपको बता दूं कि नरची गांव में ये घटना घटी है, जो देव थाना क्षेत्र के तहत आता है। और नरची गांव की रहने वाली शोभा देवी की हत्या उसके ही भतीजे ने कर दी, और हत्या करने के बाद घर में रखे गहने और रुपए लेकर वह फरार हो गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कहाँ का मामला है? नरची देव। क्या बात है? बात यही है सर कि देखो मेरा मसमात के भतीजा मसमात का लड़का है, वो रात में मोटरसाइकिल से 4-5 आदमी के तौर पर आया और जबरदस्ती पिताश्री को खींच रहा था कि मेरे यहाँ चलिए। वो बोले कि हमारा तबियत ठीक नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वो प्रहार करना शुरू कर दिया। रात में तो प्रहार किया, सबके काट छाड़ देवे किया। हम लोग रात खाना गए, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुआ। शादी के लिए पैसा रखे थे, वो लूट ले भाग गया। 1 लाख रुपये गहना था, वो लेके भाग गया। सुबह ही गाय चराने गए, हम लोग खाना गए, उसके बीच इसको मार दिया। अभी फरार है क्या? हाँ, वो फरार है सर, फरार है। इनके कितने बाल बच्चे थे? इनका 3 लड़का 1 लड़की है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा भी विभिन्न बूथों पर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा भी थी, और विभिन्न बूथों पर पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, यहां का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि इस बार उनकी जीत होगी, तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी, और इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। आइए देखते हैं। डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन का कंप्लेन तो नहीं है। ये बीजेपी का सीट रहा है, क्या कहेंगे इस बार? यहाँ पे क्या
देखिए, आज कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है। आज तो लोगों को अपील करना है कि ज्यादा तुम्हें कैमरा ढुकाते मैं हाथ बार करूँ और वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, समाज में सुख शांति और सद्भावना के लिए लोगों तो ढुके गए ना के लिए अच्छे आदमी सामने आए और सामने आके चुनाव में हिस्सा ले। आज तो मैं यही अपील करूंगा। बाकी जहां तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट मुझे लगता है कि हम लोगों के सामने और हम लोगों के पक्ष में हो सकता है कि एक ऐतिहासिक रिजल्ट हो। सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं, नई चीजें सामने आएंगी, नए मुकाम, नई मंजिल के लिए हम आगे बढ़ेंगे अपने आसनसोल की जनता को साथ लेकर। यही कामना, शुभकामना, यही मनोकामना और यही प्रार्थना है। धन्यवाद। आसनसोल के 46 नंबर वार्ड में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की। नंबर बोलिए ना रिंकू 100 जी। यहाँ पे जो है सुबह से बहुत पीसफुली वोटिंग हुआ है। हम लोग सारे लड़के जो है सुबह से ही 7:30 बजे से ही बैठे हुए हैं और किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं हुआ है। सारे वोटर्स अपने धीरे धीरे आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं क्योंकि गर्मी का दिन है और हम सुबह से ही लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लड़के रोज़ा रखकर भी जो है अपना जितना करता है अपना उसको पूरा कर रहे हैं। और अब तक 3:30 बज रहा है, अब तक हमारा 45% वोटिंग हो चुका है। पर काफ़ी गर्मी की वजह से लोग वोटर बाहर अभी आ नहीं पा रहे। 4 साढ़े 4 बजे मोटा मोटी हमारे 65% तक हो जाएगा।